ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Арзон ТЖ. имрӯз мошинбозори ноҳияи васеъ деҳаи Хурмошаҳидро пешниҳоди шумо мекунем. навори имрӯзаро бо диққат то охираш тамошо кунед. дар навори имрӯза лайк монед, ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. касоне ки подписатсия кардагӣ нестед, подписатсия кунед, зангулачаро пахш кунед. курси имрӯза бародаро 1000 рубл ба 149 сомонӣ баробар аст. навора ҳай мошин сар мекунем бародаро. Toyota Corolla 2 2008 сол. 1.6 мотор, 1.6 простой. Механика. Коробкаш механика. Фақат газ бензин сӯзишвориш. ҳуҷҷаташ хариб омада бародаро, як моҳи дига мондагӣ буда, тамом шуда. Свет сафед на ҳолатиш. Задни камера дора. Салом бародаро. Потолокаш электропакет буда дарош, мультирул дора. Коробкаш механика, борт компьютер, старт стоп, кондиционерш кор мекуна. нархш чанд шака? 60,000 сомон буда. номери телефон 900 70 90 90 рақамҳои соҳиби мошин маромат занг бизанед, савдо кунед. Opel Astra 8 буда бародаро, 2005 сол. 1.6 мотор, типтроник, ҳолати резинош. газ бензин сӯзишвориш буда. ҳуҷҷатш чанд қавдамад? 1 сола. 1 сола ҳуҷҷат дора. свет алюминий. нархш чанд шидака? 48,000 сомон нархш буда. краскаи родной хай сола ё навай бародаро. тошу намедонан ака бисёрашки. бо родной краска дора. задни камера дора. электропакет ай дарои пеш, дарои хавфо Astra-шо ручной. автопилот дора, мультирул дора, коробкаш механика, борт компьютер. 274,000 пробег, печкаш кор кардиса, кондиционер дора. на мониторш, потолок. чехолкаш тегаи мошинда. ҳолати салон. номерои телефон чанд ака? 987 76 77 78 рақамҳои соҳиби мошин буда бародаро. маромат занг занед, савдо кунед. Mercedes зайчик буда бародаро, солиш 2000 сол, моторш севди. сӯзишвори газ, бензин, гази евро 4. поли бардора авчод мебуранша, баъд ягон кас харидор боша метавоша. резина 4 тана ҳолатш хуб. нархш 70,000 сомон бо савдо мешавад. дарои электропакет. сиденияш ко каштаги мошин тоза. ягон нарх кадеса? ягон нархш кадеса? чандш кадеса? 65 када. мультирул дай автопилот дора. пробег 270,000 километр. коробка автомат.
мотор электропакет. Кондиционер هم داره، لیوک نداره. گازش چور 65 تا بزرگ کدگیش پیور داره. رقم تلفن 187 39 31 35. زنگ بزنید سودا کنید. کامپلیتاسیاش اوانگارد. ماشین فروشی نوبتی دای ولاسیتی دای سال بارورش 2004 سال یک 616 هاویای موتورش گاز بنزین سوزشوریش حجتاش تمام شده سلام تازه خوب میتونه سلام پاتالوکش بردارم электропакет дарош коробкаш механика свет сафед нархш чанши нархш 25000 сомон нарх шуда бардоро савдо мешиде ва ҳолаташ номерои телефонтон бигӯед ака 904 47 рақамҳои сермӯшӣ медаем маромад занг бизанед шахсоне ки лассети мехостен хати яка савдо кунед дайвон экси буда бародарон 95 сол 16 простой мотор танҳо бензин сӯзишвориш буда نحمه اوجا دارم حالت رزیناش 15000 سومون گفته سنش سودا همشه حالتش سلام برادر سلام کپو الکتروپاکت دراش باردارو коробкаш механика пробегиш 238000 ина бардоро ҳолаташ номерои телефонтон аве гуфтен ака 918 16 12 30 рақамҳои сӯҳбмӯшим дар бародаро занг занед хати яка савдо кунед Opel Astra буда бародаро кузов универсал да 2004 сол газ бензин сӯзишвориш панва оҷа дора 5 моҳи дига танировка ҳолати резинош нав танировка немушкадага бардору мининди танировка ина соят сиё нархш чанд шидака нархш 55000 сомон нархш бидай савдо ҳама шидай ҳолатш бародару салом
برادر چخال کشتگی تا پاتالوکش کانسایش کار نکنه که الکترا پاکت بدای دراش مولتی رول داره نه کاروب کش مکانیکه کانسایش کار میکنه پرابگش 166,000 نمره تلفن دکتر 988 98 43 96 رقم‌های سوی ماشین باردار و مرحمت شخصانی که کاروان اسرجی می‌خواستین خطیکا سودا کنید تویوتا کرولا یک بوده باردار و 2007 سال حالت رزیناش 1.6 موتورش 3 سالی دوبای بوده تنها بنزین سوزشوارش گاز زدگی نیست موتور حجت 1 ساله داشته برادر حالتش задний камера داشته برادر سلام برادر چیکار کشتگی الکتراپاکت بده دراش коробкаш автомат کنسری داره نه برادر مانیتور داشته نرخش چند شده که 70,000 سوم گفتن سودا همه شده برادر یا نمره تلفن که 902 20 55 20 رقم های سوی ماشینه برادر مرسدس сечка бардор солиш 99 солай мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин гази евро 4 ҳуҷҷатош тамом шудагӣ нарх 65,000 да бо савдо мешавад сасаи резину даро электропакет газ евро 4 304,000 пробег дора элеганс буда 4 электропакет коробка механика кондиционер дора номер 962 62 72 занг занин бачаҳо савдо кунем бо комплектатсияш элеганс از طرف برادرها کدوفی نوورسالش ده 96 سال 1.6 موتور 1.6 پراسوی دیسکو حالت بالونو 3 بالون نو یا بالون کافش دیسی بوده کنتر سویت سفید گاز و بنزین سوزشوارش بوده حجت تا ماهی سنتیابری 2021 بخش برادرها های طرف نمیشه خفایی را گرفته نه حالت یه پرک شد بینید
اینا باردارو کاتالوگ الکترولوگ داشته الکترولوگ اینا باردارو سالن 230,000 پرابک نرخش چند شده که؟ 28 میگه مبدم میزنیم 28,000 سعودا همش ده نمره تلفن 987 47 45 23 رقم های سوی مشیم در برادرم محمد زنگ زنه خط یک سعودا